O me nipa de sani di yaw na wo sisi ni gini sika ohema edi wo chipa ebe wo sempane na wo fa wani nyane yi ehunu se wo ye konfo no obi aba wo nchen no wo seka akese nie no wa daadaa no no wa fa nyansa kwa bi so akofa ayi ebijan wo woni bi wo wona yenka ni bi na de abegu kam no aka kire se abayifo adane wo bawi wo na o ye gu kan nim na okobiem wo nugu mo seka na fa no fa nyansa kwa yaje na me betua o ka bia for Yama Munina Makwaba and then Subio Edible Hineba 1-on-1 so Edrew Sam Radio Yendi or Hineba 1-on-1 ye bo a pinning penny for na fe yakwaje a footstool sense be baby to jasa na say a trend de padia yen yet yajun see better na so kenemum ye ba ye na no monase any yen penny for ya so from penny for ni bino call o monase any yen na no penny for and ananoma confo a omunim de e common check near kwaje a footstool if you want. Ense bebre na beto dwa efa nana agrada eho ema enam so ama say de TV stations ahodo ya bani omo free TV stations no enyina say de omo nye adwuma bio poly 49 chese insha omo do so pa wo hye mo tini so a na empanyimfo chemu se yade a akonfo adoso bebre wo so ebi mu yellow to fasika beji sika sende na men sende edoso bebre eno na nam so ma na nsenkra de sika so ya mofra mienu ekokun wo nadamfo no so 11 years we nyina eka ho bi na ya bebo apie mu ewo nana oya ade ye esuo tano enso so enase ene yene ni bedi nkomo na ya bisa nsem bi e de afa sei TV stations ya bane ene nana agrada ya chenwo ene sei de ya sa beli no e ho nsem eno ti ebusiafo mayenko na yenkoma nana kwaba na afei yenhye enkomodie no ase nana memo akwaba ye ni ohima na pomu ti sei yankopon na wada mo na so ti sei boko yankopon ho eden pa ye mi ase pa nana yendi enkomo bi na ene sede ensem ne tie no kame akwakoye se ba akofo akodi emfa ama sese ye fre bia mfantefo no wokoma so ya asase mu eda ho ebe we da ho nom kese se nye ebeketwa ba akofo akoye ade aka nipa nyina na minim so se ye nananom akonfo no ye wo sede na enkane no na mo ye mo akom ne fa enkane na nsakra na obehu se obi ye konfa na se obekọ konfa so ye no e wo se wonante lungulungu baabi obekọ na owo ne baabi a che se ehwo ye hidden place bi a ehwo no wasie ne ho a unhu ne basabasa enei obekọ YouTube konfa ho ene obefa TV so konfa ho ene ma bebre na asesa akoye konfo panyini pa nti ene me pese me bisa se enkane na kom no sen ana na etie ena sei ensacha ye ben ena abemu ohima de di kamidase na mchia watie fo nyina akofa asmaba titi obi ka ana titi so obi ebi kire ena na wiase sabio asanka ama niema bi agane abutu na ode to enkane no ho a fan papa ye jamfi konfo yiwamfi na kodwo kira ma konfo no tam no ya e behu ni ye mesum be kom ye kura minya ye manyamfi adunum yensani na wache 23 years ni wow so na akom te se ahinie ahinie yankane no se ye hwe onipa na brabo ekoyie na ye hwe nipa odwene nipa ho owa akoma papa na no acho force na diwasi akonya so edrisi akonya no so kura woni nipa litimi dwane tubata enso nam se enkonya no ayi no nti still enfie du kura betwen na kofa na da basi akonya so tina empanimfo se woni mto a ene du gina tworo no ano nyese obia lese be kafla na be di hine akom ase chese okomsheni
Okomsheni. Ne okomsheni. Ene okomfo. Na enkane ne mpo de na empanimfo enka kwa ye ka no onimko. Ene yesia de. Eye tete. Asempa komfo no onimko. Odi onim ako. Onimko komfo no. Onimko. Na ansana bibia nkosi na wiye no. Otiefo betinsem bebrase ne nipa so ani ada ho. Ya sabia musabia nya do atete na atete ema na mafo nya bia pempam na nka ase no no thank you. Yempa sabi ye de wo ye a nyame de ma ye a yankɔhwehwɛ yankɔpe ye nim de firi ba ye kora mpo no ye abosuo no kora no yampe o pese wo huna kopankro no kurum kobisa mabakosem meme yo kwanhwani o ye ka kwanhwani am SDA ni kwanhwani Saturday for sorry SDA no obi a oye SDA di bia ye ka SDA o esem yo kwanhwani meme nda kwanhwefo na mabre papa ne wiase onipa bia woni nkrabia ne ade a oben na asasi so tinana na ye kwanhwani dada nsa na kompo kanwo na sebe ade ne baaye ne mpo no ye yes bosom no fa me kura no enam Kristo som nti kura na mampe bisa panko no abonten so awie me se ebo me dam kura wie na baby ebeko bia wa nkoma wa nwu ya bebodam wa nkoma wa nwu ya bebodam wa nkoma wa nwu ya bebodam bisa ayen krabia mu ade akoma ye ne ma hodo bebre obi ho a ye de wo obi ho to so a sabiam sabenya ado ona mo ne sunsun bi epe wasem a na ne ma bi kutia wo ne ma bi nkoyi ne sunsun no ye ne mobo a otim be fa wo to akọ hai so e kaza to akọ hai so a onkwa obegina che sunsun bi zu timi ho bi na ho ye ne fe otimi fa no e de ne ekom ena obi ho so a ono de otibi asuma bi nka ne bi wakosire bi na wakotu suma bi ye wa abosom ene wo nsuma eti na no betimi a kire mu kakra abosom ne nsuma ye wa abosom de wo nsuma ye ka abosom a abosom ebi ne tano ebi ne bosom a ewo nsuo mu eye eno no ye nananom ade fitititititi ya omudi gina omukuru empobinum dodo no ade kokon adije ne mai ebe nso de begira abusua ne ti so abosom no eye ensuo ene tanonom ene ka abosom ene ewo nsuman ensuman no ye ene bosom a ene ma ya efiri ba bi na aba te so ohwe tegale ensuman ohwe gadaw ensuman ohwe brakone ensuman ohwe etiamflama ensuman eno no ye ahohum bi a omo efiri bia bi ena be hye akese no enti eye nsuman a eye enketwa ema atano ne nsuo no enti ese suma blafo bi basisi akonfo bi so na tano ba me so a suma blafo no be koto obegu tano bi shiri te se de wo hu panyini na wo chia no nese nsuman no so omo ye nketwa sa wo but sunsun mu ne de omo papa ne tano no ene ewo nkotia ene mo friend mu atia no so eti akom no ye o mahudu bebri ye obi ho a ye fie ade ye obi ho so a ye de wo ye obi ho e be wo no kwa na bia bibi kuta no bodua bi ne kura no ye de wo ene ye wo de ono nam wakohwehwe omo nam kohwe no ebinum ye onam hwe no ebinum ne ya na omta de nsem hu no omo akofa ba no ifise ono na akohwe na ade ene odi abenti de open odi be but ade anyame de ama woni ade a eye fie ade no instructions da ho ene ne papa no utimi nya bibia keke ene nsuma ne bi wo so a se bi se brakune tigale tongo gadaw eye nsuma ya eye suma papa omo mpe bone e kira be iforo no edi asem obetimi ko je agwala gwasuma ye wa agwala gwasuma so agwala gwasuma ne di agwala gwani asem se meme na meba ho a
oh nana sumasi nipa sumasi me pese okunu ma me eno ane se waye ho ade ne bia akope pane nso akope brew akope bia oil bi 6 flowers bi akope ankatwade no waye amade no apoma aduro no asoma osoma na se woni bambo bia ne ho mele ba na abaye adwuma edi asem enti agwalagwa suma bla 47 galetongo kune ene tano no abosoma eye yi papa no omu chiri sa suma eyi no agwalagwa no because eye ade bone ene na enka let to no omo ne kuta bi no say aka wo ko no wananti a wadress a wo ko we se pants kokko ne he no we se ne tomani kafla na hwede e kokko we se blue we se yellow to omo kuta sa agwalagwa no ma beton kwasasem no mu dipa nko ne bi wo ha no mato to oto asa hwene a wo so hwene na tete na flato we se manka se we ne kokko obi oba bia ye nkunuane de komo okunu we se nkate we se abe we se nkrakra oh no wasuma obo se aduane gogran tusa boni ade eno na sans sa agwalagwa no ena omo se anwrafo waduro anwra bosom anwra suma when the free buy when the do no free buy eno ne sukusale tukoi gongoy disale oh sa sukusale tukoi ene gongoy ene disale ene gwalagwa sa gwalagwa ni nyina ya gwalagwa no la sa ne ma no agwafo ade no ntino mo si agwafo waduru agwafo tirimo ode no se no no mo mu yisie na no ni asem enti se ade no se bone na ade na so soma se bla wo so a eno ansa eba ti woni bambo bia le sunsun bia ntawachi na sebe wakoma nye fita nyame wo afa ene kwan bi so a ade no se wo se beku na ku se bubugu se bubugu se wo se sewa na sew agwalagwa no eno nya aduro papa enye papa what you say ye abosoma na nanom de kira santema le suma blafo eye adwuma no setano omudi asem ti na panifo se aduro edi asem to ka so be obibi kura o se me nya obone aduro di asem ti wodi me kokora me se bibi anyame ti na panifo so woni mutiri mo nti amo anku enti amo na ebosom ti se obidi asama konti amo obosum nti amo se ekoye ade bi akose na ade a na ade anu se nyam na me fa ya se me nti amo mekume ti na se woni mutiri mo nti amo anku ase no ene egusiafo yesia de na me kai wo se ogusu a wo hwe no na aboafo bi ene support pa omoso yasene emagimedie eye kama tap send me se wo download e wo phone so o Europe country bi na wo send sika abre wo dofo bi unua bi e wo Ghana hanom a eno ane se wo download wi a wonam process ne so na obeto ba bi ya che wono promo code fa ohene ba hye ho ye be che €5 now so wo de ahye obotom adabof say be roofing sheet papa na fasi efie no nana yentu ankomo ne so misua de pa na wo biebie ma adwene mo ndema bebre ho eti eno na penifo so woni mutirimu a enti amwo nku na chese obi ade ayira na yesi yakobusum nti amwo akwa ya ade a me ni mitirimu nti no ti amwo nkume enti busum di asem na agbalagwa nom no enye ade papa eniasem no ane se eba oso nipa no kuta no se eba oso enti obi okuta agbalagwa bia dodo no mo ya bayifo eye bayisumai ehunfi hwehwensemu eno de ayese mesretaw ayese soja ni do before complain se soja ni obeto se bibi ayi a sa action bi no so ye ansa no aka kiki na de obaye sa asumbo no so obowa obaba afi ne na wa ma asumbi police ni de won say obehwe asem ni what you say and men chese soja for eye boni o but adwuma ne mra no what you say adwuma ne mra no enti agwalagwa eni asem enti ye ka draw e ka bosoma agwalagwa nka ho nye what you say enti eno na bi kwaji a se oyere kura na ode aloko no ode obi yira no ode kofa no omutimi de sa agwalagwa no nso je obi yire ende se ya de ketekete se ene contemplantem ni din semone nko a ade bi no opai force enti se wo no hia wa force eni bi se sei na just say for girls for boys no for girls and for boys ni nyina say agwalagwa suman agwalagwa suman for girls and for boys ni nyina ye charm ade so ati say charm ade
chami ade no ebi use blue powder ene na sefo ebi ankatwade ebi use what to say from wisa so ene na duro a de soso ebi ne akonfem tukro ebi ne edura ye de so akola sabla ye no e de ye ni entum ebi ezoso ne eme na dura de soso no akola go nsuma ye no me akola go si de opebia minim krupa metuma krupa tenya de papa ntime nye because so enya de papa yo nana akola go minim akola go na kwa bia metuma kru ebia mo de kru na bebe mu de kru ya wa mu de ebodu e be chichiro me kuta pa so enya de papa me enya de papa fi se obua mo bi koye bone a o ka ho bi no correct what you say ti ade bi a wo ye bi o so hu se gina ho hwe o so hu na sebia mu sebe enya do se panni trafie man kwara we na nka ne ka na nka we fo panni ne ka ho bi na enka ne no ebesi ne sa akom kura ka wa ye bosoma fa wa na kire wa akom kronkron no akom fa wa ye sunsuma fa wo no ne do quantity akoma fa wo no e wo se uko training ne do quantity ne do quantity ye do akoma konfo panyi bi na konfo no ye do akodi no ho ebi emfie ebi ansia de wan chakra bi emfie miensa bitimi di mfie du akomtete nko a wo under training ade a nyame de ama wo no wo se kosua ho nimdie ifiri se na chese na form se de se ye no bosom no eni ho kra wo konfo no se wo kotese a me koto se yalifo be wo aso bi sesi a me ma de a betima ya betima save ni pan life enya bosom na sem kra ni nyina e ko kire ahamaduro suya ye so wani so aduro obehuna de bosom bi wo ha ofawa obebi wani dodo no azo so no ye beko ne akoso wani so aduro ye be hyenura mo adwale ekoya befa so abekasa ni pam ekoya befa so abedi ni pani ekoya befa so me se konfo bi gina dwom no wokomo a ogina dwom no amehuru ba bi ofiri ada se won tete ala woni tete me ni bi ofiri fi se ye be kire onyansa ehon ye be kire ohama konfo bia wo ye doctor kese konfo bia ye doctor wo ye doctor kese hwe omo herbalist fo a wo Ghana ha ne wiase afa na nyina dodo doa over 85% nyina no papa anamu na nabi ye konfo over 85% no mo nana anamu papa bi anamu na nabi ye konfo ti konfo ye doctor ehon ye kwakọ kire oni ma kire hahaba highway ye de sa we udiwe ka bomu a eyesei ya wa hai bi wo ho a okote ko agese o de coins to ase ene wakote ya wa hai bi wo ho wo de sayare oje kapre ba enya adwuma na tese na metu ase ya de ya cheche no Facebook na YouTube ya se woti haban we be ya adwuma oti we be ya adwuma na tese se wa hu ehu nimdie ehuru bibia woti be enya adwuma David enanu ya no obi ba me nche se osu na se bi u kire be yare bi enti me ye na mse ahaya me de ma we me ena me de ahaya na ma wo me de ama wo me mfa nche wo ti atwi no me de ma me mfa nye de nche wo e kire se o de sayare na e be ye adwuma na emom o de hwe obi yare anya adwuma fi se bi hira so ma sa yare na wo de kwa sande de yes e be boa no fi se ahaya no a me me kire se fa sayare no onimi ena me wokasa apamo a me ne no ahai ekasa wo emre bi atwamo me ne yedua be me bi hia saa na yedi nkomo oye ahahama otete ahahama pa na wo kansem bebre fa se de na wo kenso na ose okọ efuo mu hono ma wote kasa mo ye ne ahai ekasa se nipa ye to ne ekasa ma me no na me be kom ye no se wo hwe nsem bi a ye hia ne Bible mu me hia Bible pa me ne Bible pa kwani bia de Sabbath school the whole churches asori bia ne ho a eni Bible mu che SD ni me na mka na me hu ba bia na free band tina ya na toda to me ko me ka sempa okwa hwe ni omo na nuntu Bible ye free bi Sabbath school Bible no
ye yi ne asone so ayi book na omo sua de ansa na yakoya sori okay aha kasa enti se o kai bible pa koduru ba bi na me be come ye no me de compare se me bla bible kan ya na e ka me se bible no atro ma me asempa na me ka no ti niema pi wo a o hwe bible mu a na de compare se me be come ye ya wa hwe ya o be ka se Nyankopon kura ni ho if you say and simple pray ba kum ye bi wo bible mu a bible no e kan ya enye sa na tie yen hwe die di kai bible say obosom eye duawu ye eye nipa nsa na odwuma owa no onkasa owaso onti asem onan onante me be kom ye na mo se desa cause bosom eye honhom ade no a ye fa na se bosom na etwa moja gusu no eno na protocol kasem no broni fe no contact point ho ne ye fa so ni ahonhom ni din kita ho eno te say the sofukuta bible no di preacher ka nyame asem wo se bible na wo se sofu there be enti sa wo se bible na se sofu dia sa de na etwa moja gusu na bi wo ya awam ebi wo ayi no eno ne ye fe no contact point no ho ne ye fa so ni ahonhom ni din komo enti sofu bi se wo se bosoma wo ya azani wo ya kromfo woye nada sofo a wokase watunu wesi wo hye woye kromfo woye azani woye nadafo wo hunu se enkanete to abosom no ne god wom eno na oyiye ediye ne niama ena o ma hunu se enkanete to na yesi to no ho atili no eno na o ma opento so otubosoma to no eni god no ope tu me bi aye ebeboa no afa ne secret no de abaye na dwuma oboa ontubosum bi oboa na enso hwehwuma de ekosoro sofo bi so otubosum na ebra aso oso bepe o mampanyini o mampanyini na bepe no e ya bosom na afa kwa bi so be shini sika be kakra o ntime be president ni biem ni sika wa na mabosom so yi grofo gold eni grofo abosom ni grofo ajapade o fa nyina no ni nyina be hye obeba be gazalo nana sofo bi yesa wo me de maka kire wo no we de asa en grofo abosom a odi nyansa kwa fafa hu gold ene nkrofo tete woto na odi nyansa kwa ya fa ene odi aye kokoti di pesika no ebra na so na nanom de fa sa kwa bi so odi politics na be shini sika nyina na ochechire ta no de amoji so okosoro ba fom onye minister mpo enida empo no obaye president me na mka asem kire wo asem na yehu na nanom asotwe ewi asade bia be ye bia da hotwe wo okotibo omobumu kwa ontimi nane ade esemi ema ne nane fufuo ma ne nye da wati ase na se ewiase de woni ho no onfa ntokwa pata ho sabia mu sabia nya ado a kafrache ade enya wo dia no so be fanya nsakwa ya fa na wo du nya nsakwa na wadwene a aduro no a wakoje no a ye fa na aduro akire aduro no a oyam no a na ode egu ade no so na suma no so na sunsum ne kofam no nya kwa yi gold ne nyina miminim nana ye wa aduro bi wo ye fa na aduro akire aduro sesi asa aduro no me fa sa aduro ya amane na esi ameme obosom ba so na me tia wo sei na se wuni kunkuma obosom be tia firi so akosisi a na tese sofo bi tu ne hosi wo se wo hyehye abosom a eye gold bi ne wo pe ana se abetiri mienu no sa to ano na se nipa adwene mu na ho enipa adwene na wo bosom bi wo fie na sofo bi begia ya adwene kese tumi na wo fie na obe fa no onya se tumi no kra mu fa kra dia aya asofodi akobeka so ni Nyankopon ya adwene kese no wasa be wi ahonhom no wo no wafa honhom no de ye na dwuma ena mu empemprade na japade no enu ntina me cho secret ntina obe fa bosom no a na wa ma wo sika first na wa ma 20 million e che le ko 50 million no unu ma de kudie ntia wa ton ama no etinu me bia o ha wa abusuani na be fa no na e ba wo so wa wo pene ye e ma ne fa ye wo tua woka no enya na be fa no so obusu bo fi o be fa eti wo tua woka etinu ano eti sunso me fe no sunso mo court no be ya no so be fa no ba ye so tua ka no wa fa asemia ye hu ene minim se won soso wusua de won soso ye ma hye se de me ma hye me ya ese sofo bi e wo gan ha o ha de ono soso ye no na dwuma a onam so na se sofo bi ba ofie na oye me be fa abosom me ba be me de me hye abosom a na wo godu bi no wo pe tumi bi e wo ofie ho no e no pe na ye ni nko ono obosom ne sunso wo ni fie no akofa
ne maame onim kwakro mo fa so ba wiase na wono ba bia wote na mpo no so wo frɛ no so wo yesofo a wo ya asore no onim ba bia wo firi maame enipa me adwene mu na ho na sansam abayi a ansa na bekɔ wie na emenipa adazani adwene mu ayedai ada ho na sebe aboa na ntwie wo dane te sɛ de akura wo ntimi nye otwie Oli bochie. Nana debi. Oli bochie. Ko twa mansa to nsuo mu a ne ho na efo na ne ho sensan de ere e wo hoda. Otwie yesebo. Otwie sebo no no. Otwie yesebo. Sebo no no. Entina yewura opemso ba ko a oba emu no. Ne efe na kwam twitwi. Eda ye wo no na kire sebo ani mu no so. Otwie yesebo. Eno ntina nana no hwe se aboa na ntwe ya aboa ne hu no. Oba ne hu papa we said the case in the name of Deba no almost otwie na hu nti ase de na ntwie ono nam te se otwie na ntwie onam te se otwie enti na ntwie woni musuo ho enti na no me chekere busum sunsum mu a ade no na ntwie de manka na ntwie abo ode onam te se otwie onam te se otwie o se sebo ne hu pa enti na ntwie ba ne hu pa enti ono onam te se otwie ne na ntwie wahuru na we a meka we beto mu no ono so for so o se bosom de enti wo compare bible na emre e kwa so na de ba ene bebetra na nana makonwa so no ene niema a mehunu sunsumu ade a mehunu ensamanfo ka kire me ene niema a mehunu niema akwa na bible nsem bebre atro enso bible wose munyi bi nka na mumfa bi so mumfa bi nka na munyi bi so nyere every mu enso so nsem bebre se binim ebi so afrimu bosom e honhom bisa so na mamoti haban kasa no mo piawo de ye hwe na be tse honhom ni mu na abegina ne ni hiame ahaban yo kote ahaban a ahaban bi ho a wo kote no no we se tibe we se tibe e kasa se obi da wusu ana ade bi ade pa de obaka se tibe no se ote de o se tibe no so te wo na ye ade papa ade be sa ya de no men kola brem na yeto anansesem bi kire me tumi sambre no na bayo bi ananse story ba na minimu se sahaban na kasa ne die ni bi no eneme wo nyina kasa ahai kasa eyesunsum esori emwadoma nyina dani ni pa be asasi so enu tina obi a wotu wiase wo muade o pass de ase de no wakọ wo yalefo ma no a eya so twen ma na mo fe nsuo ma no esuo ba bie no ha no ho fe esuo ni ba nyame na maba esuo makwankire na de akwala na fa kwan so abo office bonza food so akwai na ma boa esuo obi no wa ko nsuo ho ama nsuo ama aboa na me onya ba akwala no taida me de de nkola be jino nkola na na mo da wuruma na me so ama nkoma wo de akwala be jino hu na abaka se adua no sensuo ba bie no wa no ho etan Davida sa nkola na from so twema obi a wo mu ade o siresire nipa akwala wu aniama ho ye niama bia mfata ema na mo sori asebe motayi mo basa ye niama no na sunsun bi no na ahom na to sa akwala dia ma na akwala no onye nipa ono onya aboa no aye bibi no otete ono wontimi nante ono wontimi nwia wontimi nya hwe asotwe ma no nya yensuo ba asotwe ma asotwe ma so ati ase enti ahaba ekasa obia wona dwuma oye ahai bi wo ka ahai bi enu bi bomu a etimi dati seja yese ba konfo no okasa e woja aba ena Elia ekasa e ne jabe ne efiri subeto mu na wo herefa ya trosem ene ahuru sem ya wo ade bebre wo ho memetuma dako meheda maba na ma ye nsankyene kitu bi a kire mo ha ensankyene ne ma wo ye TV so no enya ade bi ye hu ye manipa hwe keke nya no ne aduro to be tresika phone so ye TV so be ye nkonsankyene ne ade enka duro ho ye ka akomo ne se obi yare no osane yare enka ne tete akomo no okomisheni no asem bi besi na wakọ hiranim na abosoma ba na wakọ hiranim asem se na ebo ewo bi besi o manim yensa no asem se ne beba sebe enka ne ekoble wo yi na sebe yakoye wura opemso ho ye wura atamfu bi firi be krowo eso ba ha enti ekoye se ampa so ombeba na nanom aboa wo ho enti ade ani wo no wa hyenkom no ba no okomhyefo okomfo no akom o sayare o hweyare
oha obi do obi so obi da wona no wa hwe ne ade na no ato no what ya say mbapa ya jamfi betra asasi so yi bisa omo enwo obekoni pa salai omo akwala ade asramaye omo ye de oha wato omo so what ya say confirm your doctor enti confirm a me wontete ahama no mimimu akom na meti wase ya akomfo na say almost tete stations ahodo e na so a ye gu TV stations ahodo na be fami so woni ansana ene de na wo kan fa sa asem no kra ho na be fami so woni ansana wonya nka ho da bia ye ka ho be ka ho asem o kan da bia be ka ho asem ye nya gu no enti na ye wo de aban na ya me ma no kwatente zade we kwa de o ya de e wo kwan be so na se sa de ma ene youth bebre na na form no mo betene fi ya form kwa be so ya form mo ye adwuma e ma so mo ye adwuma no mo ye adwuma ma station na nya bone kwa so dia me mo me di mo ya na nyame nti o benya adwuma fly na mo kate ba ko pro ye say ba biasa o we kate na ba ko say ade aka ni nyina abapurabu na mo kate na apron to bo asi film na awi a o ba wi ate ne de no nya ho mfa so enti say bi o ka frache se TV station ne se nipa ba ko bi na o mu bi ayi na di na sei nipa egu nipa ni mase se biara sa akora ketekete hunu se de sigi skeduru akokum ni ne nkola sa ne ma no se be nananom amfa ntetie no wa betra TV so se me yesika sende ma me me yewi na nam so obi kodiewu na ye hwere okra na se sa de ni firi ho a me tumi no nya de be problem se na ye pa wo te no wani age good mami na konfa da ye yi na nso e oh ye yi no a ekwa ya onam so a ye di chi no ene kwa ya onam so e di yi no de minim wasem na mo de me minim ne se wo hwe ne be ko TV so a ene akom na mba bi kura na ekwan be nso se konfo o di metra TV so em ka se me yiska na bra na me yiska mfama wo enye akom no nyina so no akom wo botaye tie ni yo akom e wo botaye akom ne se wo betra fie na obi o yade aba na so o ha obi do obi so no aba na so no wetima solve problem na mam no na o hwe se o man no musuo ni mo abebelese ni o ha o ema o man no so enti na konfo sabe anoche kwa mfempon ene opim so e di kai ena chechira sante man no konfo sabe ono na hwesunsu mu o hwe kuro no so o hene ne kuro no ne botaye na konfo no de o man ni mu musuo akoma o hene na gina wa ye dai ayi busuo no tina penifo se konfo chire musuo enfana kokko ne yie wati ase enti konfo ade bi obehu no o de ofe ne man tina okuro bia no o hene bia wo ne man konfo enne na wiase asanka so ye kan asofo no kura fa dodo no akwa mafa so o de ya asoro o TV so no enye papa ene bebre na aka omo wati ase enye papa le gina fa chira boni ene bibia ko ye sika etese wo diska dia wo ya boa na no omo bonwom omo so omo bonwom ye sika omo so wo ne se ka ban de o mani hwe ho a enye papa ene movie a omo ya movie ahodo na akoji sika duro no akoyi sei na be wi acha kofa he movie ahodo behwe na kwa ya fa so oba ne be mada na ye ni movie ye ma akwala hwe na be ne na akwala be bu panyini akwala na se dada akwala so onye huru oba o huru sika pere no ma mi tedi yo enti wiase bibia ne hire no ko gina bone ne de bone ne ade kira nkwala no tina me bu be se de bia me ka se yesi ade e be kira panyini ye me nkira akwala ye onkomo bi wo kwa wudi a na akwala wo a o so pama akwala ma ne sorry okay ye betu penifo no ye wa asem bi wo kwa ye nka ampa what you say na ka be de be nwa se kwa egrofo bonwom ne ade no ensem obo ka de dum no ensem kuran e kira akwala na dwaman e kira kwa bone movie ahodo omo ye ekwa ye mfaso ko jisika duro ekwa ye mfaso ye wei ekwa ye mfaso pepa omo ho ni ade nyina no enya ade papa what you say ade ti na konfo be TV so say me de brabe jisika no sika bi ye sika duro me ye all court me ye hwan enkane no kura na omo ka sika duro no se so obi akoji sika duro ko ka che ne se sika duro a obesama ohimfi sa pepe eye dia ye mboso yen kafisa nya dai enya de papa na me wati ase eti sansem we ya ekoso nyina na ya de ahu TV so a asefem ene ma bebre ko TV so
first cap send ma me send ma wo na me send ma e firi hene fa loto bosom ya ono to o ye call a o ye no first cap say bla na me send this kind ma wo no abegina ho o le bi send ma me send ma no e ye obi business e no wono wa ye otimi ko high obi e ma ne betra TV so na o tua ne ka na ono na ye mobile money ona ye mobile they do na mobile money no ona act to say komfo no ono na high obi na ye komfo na ma no ada wudi mana ene be koso no dudu na ye send ma me send ma nya ma me o se de bia program bia interview bia mo ba be ye ma ha bia no e kwa wie ya me ka se send ma me send ma wo eni bosom sem mu e nipa da sani adwene obi business obi business ye bone kase eno so na ese nkwala na e kire nkwala na kwai no what you say enti se obi be obetra TV so na ka wo ye komfo na ka wo ka se bia be hye nkuran ena wo kire nka ne kwa na nanom fa so bobra wo twi nipa adwena gire bibi so wo twi nipa adwena firi bone ho na nanom na omo mpe bone omo ni mmiri sika omo mpe nyinse yitugo omo nkofo obi yire omo nye we ya e ka babua ma nkoso aba oman na nye se fasika wura be jiska we oho na nsemu sei obi ba ha ensem bi obekan na areho okọ na na bi ho ya na na so on fasika mra oye o diskale ma no a o yiska o so o yiska gu bag kese on fasika ma ne echira afi so obechira so ma no ewi achire kikiri hete asam o ma metwofo abesu no ma abono fonfran oh mame boy ene hwe hene fa uguna nanimo ni ase ene hene na efa hene kosi konfo enye na wiase bibia ohema sabi obi be protection ene ne ma empo sabi enka ne ufa mfichire kura na weni osra de de ma ho ene okoto dwa ya mfanse iska okoto abro no ma isika ene bia ne ma bi na abetoto a abusumfie enko jiska asebele de obi so ene obepemwa obepene nkankro obeso hunu ne ho ano na nipa no mu sabi osotwe meso sotwe so ma hwe twento nipa no obi anko bai efuowura ose kaba na bisa hwe so ni atade efuowura be mai ya wo fuowura wo di na chi be ma pa mu a ose kaba oba atade ne hwe no na ne hwe so ni ubisa so atade wo no obi anko ose atade papa eti eye ne ma bebre ense me ko so TV so nyina ni akom ena ma bia eye nipa de sani adwene okay eti saban na bua masa ne ma wo yefiri wo dia metu chama na 100%. If you say eye ne ma budi ku akoma ni mase eti se wo na baby ko bi mu wo hwe ne ma wo mo ye no ko dada obi abigiri sika o tibi ko baby wo se ko fa pentecost abra pentecost o ko fa ne fa ne hene wa yeske ko se ko fa pente obi ma so be ka se ko pe se bi mu oti akosia mu oti awoto wa huru eye kwambone ni adwembone ye kuta ni fa de senia omo de sebe omo ye sebe mu mpataku ena omo di nwaye nwoma edra omo ho ese nwantiri di nwantiri mu omo ye mpataku then so end of the day no omo to bedadi efri se nananom chiri bone hwe obi beba won chen na wa ya ade ama no na efe o se nana ka emi ne chew enye fe eno ne papa no ale papa wa free na komam wa free ne pem wa mbu no wa nko dada no ade na wode acha oro kro sa na ni sa je se wode ade na dey ene ne ye nhira nye se wo ye konfolo obi aba won chen no wo se ka kase die no wa dada no no wa fanya nsa kwa bi so akofa ayi ebijan wo woni bi wo wona yen kan bi na ade abegu kam no wa ka che se abayifo ada ne wo bawi na o ye gu kan nim na okobie wo nugu mo se ka na fa no fanya nsa kwa yaje na me betua o ka bia enya kwai papa ensamo koso nana akom de ye nkom mpesika sika wunya wafa busum ne kutesika o me ya honhom a o mo nim sika kwai tiari yo o me nim sika kwai etu nananom nanam kwan papa so a o me be kire wo o me tu me sika ni bi asam kitikiti bi a kire no so ka ne gugu no abo aso wo yema no a wo se bi aka me ni kwa befa me ka grofo de chebe kwa if you say we free na na pem na dia de na mawo enti wono ehira de akire na woni bi say of dada nipa no je na de wo sugu de yemro eda ho twa wa na o ma nipa de sani di yaw na wo sisi ni gini sika ohema edi wo chipa
ebe wo se mpane na wo mfa wani nya dai ehunu efiri se akom ye ka akom a okomhyeni ye do ko akom tete akom afa wawie no na yakɔkyerɛ wo kwaya bɛfa so hama enura hodoɔ kwaya bɛfa so bɛkasa nipam ene ma abɛyɛ ti bibia wo ye bia ye na kwaya mu so ati ase sɛbi wonim sɛ hama we di we enti sɛbi obi ma wo konsuo so kora no a obi betu aba nkyɛn edi yade bi aba ama wate hama no ama sɛbi obenye bibi kakra yɛ dɛ ato bibi adi wanfa kwambɔne so wankɔ daadaa no wankɔbu no na bisa sɛ ne TV so obotiti ya omuye dede no nipa kro wonu ade ekwa efa so chemoto wonu kwa efa so chemoto wonu kwa efa so tia ahabai aha yokote aba na ntiri obi etie ne ya na okote aduru bi aha bi no ano na ntiri ko obi zu kote aba kro no ano ma nkoda wonne ne nkasai e wa asekire ma mo ati ase enti e kase akomo a enye ne de TV so ne ma na omuye de nye papa konfo se wo so kom na akoma kompa unko TV so kaso ko ya advert advert de advert e kom ye film ya titi besi nei me menye interview amoye me a mo ba interview kra bi se ohene ba o mo ba first day second day me pam wo mo papa yi o to mo di ga to akra ma no asa na me interview no but e kire ye nkrofo adansi a o mo flame hye me nkuna no no obi etima frame nipa frame aka kire se na wunti ene ma sesa se me wo se bia se kura no ble kura fa so bia ni so se sike dura adwena me dwene se be kwakoye no se enye papa wajai aboa no kwan bi so sa adwebodi bi no fa so okokum obi kura no a dai wajai aniema ni abako 7 ni niema ye kire nyina na nse wahiri kese bi frame wonze ma obodi di wahiri kese pa wo se nye nkyerɛkyerɛ a me ya o follow me a ka ono kura na sebe akonwa a wodi no ko ni mase kyerɛ mpo se a me na hu se wo ye ohene a se wo di akonwa a ho be ye ohene enti o man na de so aye wade so a se nye se de ye de wa betra akonwa sa kokurko se me akaka dabi wo hunu ene shame nkura se no se grofo ti ohene ba media na eboa wo na mo hunu ne ma se ye ne de enye na ni pe famu aba etwo madwire firi bone wo ni sikasam ni ade se onipa se wu a amochete wo twe wo betwa oba na me nkoye bone de a na be bo nipa de wo se me koso na bua ma ti me bua yi nyina ye ka bo bi akuta na bua so ati ase ti na mo ye ya mo ba asem be interview am se homla efi se ensema ye kai se se obi etie no wo famu aba wo ebua obi di obi asabe wonya na dwe so ope bibia tie ana obi ofiri se bia onam kwambone so ada ne ho konfo mu nkrofo ntino ensema me kana enfi valenti me ye na tamfo but ye ope ne nye nya mepe so fi so di adwuma ye kopa adwuma ye opiare na adwuma ye nya me de bo no nya komni nye yo kokko jira oka ene na wiase e bibie na enka na tete wono a wo beto jira bosum dim akwa jira tv so me ye konfo ade bosum dim akogije obi sika na nse go kura kaka na nele begu afisi ada e begu kura no e beku ato atwere ntentem na nso so ne ye himfu impo no sebe ebinom ne konfo mpo kura sebe wona nya dako won fa ho enka ne sebe o siase akomafo bia ma me akomunye izo enye sebe nipa hunu se obi aso nye bancha pese ne abo adi o ye obi aso na wasore se mekom no hwe tachima abontere so ona sisi fom yesi wo ma na agefom na me yakora na me na agefom wo da wo na sumie so wo ni asechire wo tie asase kasa tini nyina training na wo fam no nya de ketoa aduane a ebe ya ma wadi no wo ni nkuruma se de ebe ya konfo koma no mum nya asem bia na hu na ado ano be de ebe ka enti wo ko hu sa asem bi kwa na obi ni amantam de ne kwa anye wasem asem bi wo na ye ya nye wasem enti e ma ni nkuruma ye ye wakom no emeko ya ma do aduane ya be no adi kra bi e ma ni meko na wano aye ya kate ti na se konfo akom ye kom na no mum ye nkasa basa konfo nkontokwa abontere obekontokwa abontere bi asem ba akukasa miru bi no oka no okone baabi no konfo nkontokwa onsa esunsum ti na konfo no obi ko a ye de ko ahemfie ma ni twadwan no fisa ayama na wotete no ni nyina esunsum odo nsa bo obi a ebetuma se na dwere ebetuma kuno ebetuma bode dam konfo nkontokwa enye hwan se konfo nya mafia wati ase se biemu konfo ko se sabe ko sankrofo me go se biemu se bia nya ado a metwo me guide me ne niema ne ade e mo ne na ma ya obi be guide me nipa kro okum ya onkwai
What you say? Nana no mada uloma. Omo bo me ho bai. Ade tire me so ba be kumi. Nipa no kumia, ade kodia me e okumi nya me no kwa so okọ. Se tuo no betima to na babo me ne se tuo duro ni me ho no betima kumia. So okumi so okọ. What you say? Ti comfort de udu pema nananom nti obi na obetima ye ohwe. Efi se obi a ono ba ho kra no ogide sai obabo no ho bai se bone ntime nya no de nti na kosa matwofo abegu. Oh, here macho. There na no nsem bia we beka ya wada dankrofo. Wada dankrofo agi nipa ni sika nipa na ba na o matwofo aburo. Arehos. Wo maame adai. Arehosem. Ekoba na sei. Wo ma enti aka akomo a. Akom de komfo gina ho ma okomhyefo. O ka asem a ebeye ho. O da ho manipa. O hwe yare. O bu adwuma. Obi pese otukwai. Wa hwe sebre mama no. Sa akwantu no wo tu no ebeboa no na emoa no. Obi ekoye adwuma na nipa ne koye no. Adwuma ni bi wa enye na adwuma no. Enti na obi tete ahama na osi abrosai. Obi te bank dam enso ha dai. Obi ane ne nkrabia. Ene e omo nsamfo so akwai so ho. Enti e ka akomo a comfort de sebia mu sebia nya ado. Ugina ho mo man se nipa ho beto no. Comfort nkotwa obi mire. Ye ka se atwamina. Onko dada obi nkojiri sika. Onko bu nkojina de. Comfort mfa sika metena se me de me yesika ntino. Brabe jiska. Na ekoye yie. What you say? Yanka sika asem. Yeka comfort gina ho matete ade. Sebio ye wakoma wie. Na eda ye be ya amane se beto bosoma no. Bosom na ba so no bosom ne nkasa wo. Tiedi o. Ye be ya amamle ye be tese ekote wa no. On be gro be ya amamle nyina be wie na ye do akogina kwayem. Tiedi o. Be be ka hintasem. Okonfo panyine na wo ye wakom no. Ye aduo no ma wie de aduo no egu onum na de puso onum. Sa emprensa na emprenso. Uye wie at first day no a bosom no be ya amane abosom be ba so bosom be kasa no. Dua o be kasa che no dua no be wu at once. O ko kasa ma dua wu. Wo wie amamre na ye de ugina wuram ho no. O kasa ya na dua na wu. O de obi a ye konfo panyini bi e ma so America. Eti se konfo akoma kan wa na ko bosom na ba na o kasa. O chechire musuoni ade. Dabi. Ti bi mo yesa kura ye fake aso bi akwa asore dem na. Wo twa ne ho sa se. Honhom konkona ba ne so. Obosom na ba no kwa tano na ba no nkasa. Tano no be ba be kafra. Tano no ba be kasa kura no a. Eye ne nkwala ne bi. Ene bi on ba be kasa bi. Le tano no na bosom na aka no de. Won kasa ye be ya mane atewa no. Yes ye be tewa no ne ye be tewa no e dwabo kasi o. Na wakasa wi amadua na wu awie no. Bosom na wakasa wi amadua na wu awie no. Afa na kuro ne mu be ka mu abakosem. Achira wo hene. Nyasem. Obeka kronomas abakosem. De anti akrono ya chechireye. Sebe wo na kura woni masem no, wo beka mu asem. Ene na echiro sa ampa, okom ensamanfo no ye adwuma. Konfo bia wo se ensamanfo kasa kirewo. Tie ni ye pa, konfo bia ensamanfo e kasa kirewo. Enkonwa a wote so no kasa kirewo. Ohene bia wote akonwa so no, ne nkonwa ye dai e kasa kire no. Enkonwa no bo no ho ban. Adenti ne e kasa we de wote akonwa so. Why don't you go? We are not so. Ya ko bit akonya so ane chese ya asem no no. Eti wo hena akonya na wote so no. E yesunsu kasa kire no. Hwe na nsem TV radio station bia na omo ye ohene bi interview. Na me wura akusei. O sibi ohene ke kan na sabi kafra che. Kafra, obeka so odidi onom nkwai. Se wo hene party betina wo se me de edi me bedi akonya na me ka kire mebusi afọ se me de me kwa so ntimi ngunsa. Wahene woso wo kwa so ntu nya dai ungunsa na akonya no wasase do beto akoton adi na wonim kwakura fa so a asase ne beda ho aye odia na ne asem no na so ti akonya so akonya na ate so sa akonya obi ate so ko obi abekwa anwonaga akoto bi abetena so akonya yesunsum eno ti na ohene bi ewu a ne apunu na akonya atum ya punu na akonya atum sei ya amane de akonya no ye bibia na etwadwa na de ato ene ne egu sunsa enti egu ahemfu na ewu kono a ne egu ya boli din so ayedai aka ho enti ese samampa ne yedai ye boli din gu nsa samampa ne etu na badiri de tosu biemu afutu amede ma ofia na se wo tu dina hwe nipa ne so ne ban watu ne din ne nipa wo tu badina o te se de nipa no we fa ne kra ne sunsum ne bi nana ye de etimu amosori a brofudia kese mo sato mo so enye papa
enkrama ne muadi na makosa atobo so no obi ti bo blofudin bi okwaje so osebere wa no ne na kwenti bi mo so ate ase enye papa tudiri ye fra osei e fa me yese wa akoso ase wa asemasi wonya hemane ye de akoye wura anim ye fra osei o me pa cho nana ye fra mafia kobi ye wura ye ya na wasori edi na obo ere wa de ni maame enti udiri no kura no etimi ji ufiri bibim enti abo pataku odini din ne bo na japade ho bai piao why enti me pa cho nana we chira kwai ene number no enkomo na ye de ma hwe ya na ye nko eti nana ene na wodi adom ye na afei asofo ni ne fosi abo pataku odini din ene bo na japade ho bai wati le din ene bo na japade ho bai enti sa o tu bedina hwedipa na wato ni bedini maame e ma wure mfi se obebo udin se wo ye fra ama asomasi ana kokko asomasi mami ya kisiwa yi obodi a ohine bi wo we dia be se me na saman bi enso so saman bi a onye saman yo ni wakasa ti owo bi okoba bi kura na okope ba bi ada okoya na ufiri hene na mpatom yo continue na udin de say edin no baba no say ohine we dia obeko e bi se ye na no saman bi na ada na ehu ba fie efise na nanom gibibidi we nya ba bi ada na bi yo ko fere wa say ye fere me dwiri ye fere me prudent ye fere me diebe profudin kwasi na Julie dia wani nye ho ye woni ba bi wo ho a eni asechire me ye fere me kwabra kese na me di ko school bi enti ye me de pa se me man fa din anto me ho so man fa blofudin na ka be blofudin to bo so akama sesa no efise first na minim efise dina kasa ekuta di pa no e wa asechire e wo sunsun so papa ne bone what you say me na kwabla kese ye de meto no me pa ye fi de meto no say de no ote no ni suri de ban no ma be fa bia ma na broso so we we de wa se kwabla kese ya ma na broso no kwabla kese so awro if you say edina e de ma me no say sunsun so no e bia ba so enti entu edini kwa uko tudina enka se ni para se bi wo sika no watu ni din e bia no sika no kwa na nye kwa papa so no fa yinya hwe ni pa ni suri de ban ansa men kase utu sikani bedina papa o na mo hwe nipa ni su ene ne ban no because obi wo sika ko ni tema obi wo sika oni ehumobro obi wo sika bi wo be hwa go obi wo sika ko ka che sika go pa so be ka che se bi ne ho o ti ase nti sa nipa we eya tirimo odere nti sa wo akwala no wa menye sika na se wo je sika na se sika no ntimi mwo nipa no ode ye nkwasasem wa sade o edi ato yo fa so bi ne so nti din to so e wo sunsu aso nti de meka de ama no me wo ensemo ho pa de da wo fro no ye bedi sa nkomo no na atwa so na o ya di kese no pankro no kuma se tafo pankro me number is 0246 169416 0246 169416 0262 169416 ni nyina ye 169416 e ba ku etigo na ba ku ye MTN bi be kire wo so a obeto afreme bisami question ana mo frame bisami yana mepe no bu wa question no bisa wo frame bisa wa ya na eheda eni enyina so papa timisire mo we the question bia na ade be kire wadwene sunsumu tete ho ade o frame kire wase nyame de adom no de adom keke asem bie no abe frame bisa mintimi kire wase enyime nkantumi ho eye madoma me nsamanfo de ama me so madoma chadi a mikuta no ma ani ho dwuma na mewu a me so mekobu ho aten ama amochi be ka cho se ade e dija wo no wanti ma hwe so ye na nanom ye nkase obewu am yebu aten o ese boni bi abiyibia no benya ho akatua na wu a amochi gira ho hwe e kutwa waba enti akwala ye bibia usuro se me koye boni na me nya sika se e da ho hwe me amochi kutwa maba ama da chi misika me dija me makura me benya susunsu aso dia ene hu ti na nanom nkase ka mfa nkyire nipa o ye nkase kasika etu be creative so me ye konfo be diska eye business na wo ye na nanom ankyire sa enti aban no se wo twitwa sa ne ema no mu a woni ne ya twitwa ma no sa de no kwa de nyame mfa mfie du nkan mfie ho nana yo meni pase oda se be obi a meni so be ti tonka eni akom de be ya me fa 10 years nkan mfie ifie wenyen won fa 10 years nkan won fa 10 years de wo wa nyame de be ma no won fa nkan ho afiri se na nanu mo mi ye 10 card de nyame mfa mfie du nkan mfie a nyame de ama no yo if you say sa de ne de otu ase because o him akwa ya mo fa so jam grofo TV so no
na kurani a lockdown ye chenya ni kurani obi akojam na akojini sika kurani a ni kura guaja no ne ma obi a chele 1 million what ma dad dey say first ka me send them out o ne ba ga na koyeye obebo ne ma me na ma ne ma me free ya o si an je so ya amani bi to 500 ne ma me so akobo si 500 asa be ka no e wi a chira free wa na blackmail no dinatam e ye pone kese o fa sika ye fa ko be bia o me da say o ma sika de efe o efe emi ya say ya na mutamu sa na kame baba nsemu pa ma nipa hunjira be sika efe o ne nko ba bia o ofa obi ka se sika nya o ye trofo na mo fa pampa so enyeska na fanya na hwihwima de e kosoro anoma bia ni wo wusura e takra mafom de obadua no one of bitch it is sika no fa kwambone su na nya ye de woni mo twem akonfo bebre edi dansa pai agije profo sika eni wo mo cast eni wo mo nsase na wo fie nyina nsem bia ye mo so ye ntimi nka okoka obi kunti na officer no ano wawie na saa na wo nananom fa so a omde komje asantema to ho a enka o man enka wa meto kom so echijim krofo nsaje enka nya se obusu bi ahia hyemu ma enso obusu afie wo ho no ti nipa wo ya de bi adwene ho why that the whole trail nana meda se bebre nana o ya de yi kese ene said ye nana hiti wa hana ansha ye nkone enso minim se na wo so waje afutuo bebre said ye men so ene metie nsem hinta sem bebre na yeda wase se oje bre na wo ne yen ahyase ebesi samri ejumeko bi netimi so ya sene emede jumede ebre wo tap send so yasene sanso and Swiss quality paint at above roofing and Albert Connect Consult. So nyina so yasene emede jumede ebrewo. Obetimi ahye yembi ewo Facebook edino eyo heneba 1 TV like na share efamaye sanso and YouTube edino eyo heneba media subscribe efamaye medi edemame ya kisiwa a Virgin Lady Bakope. It has a soldier brain now share jumede.